अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। एक मरतबा फिर हम आपके रूबरू हैं और लेकर आए संडे कमेंट बॉक्स नंबर 50। इसमें सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात दिए जाते हैं और हमें ये उम्मीद है कि आप हमारे इस एपिसोड से मुकम्मल फ़ायदा भी उठाते होंगे और दूसरों को शेयर करके सदक़े जारिया में हिस्सा भी लेते होंगे। बहरहाल, संडे कमेंट बॉक्स का पहला सवाल है। एक भाई हैं पाकिस्तान से, वो ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब, अगर किसी का नाम अब्दुल अहद हो तो क्या उसको सिर्फ अहद कहकर पुकार सकते हैं? और इसी तरह अली भी अल्लाह के नामों में, सिफाती नामों में से आता है, उसके साथ अब्दुल क्यों नहीं लगा जाता, अब्दुल अली क्यों नहीं कहा जाता? इनके दो सवाल हैं। तो उसका जवाब ये समझे कि अल्लाह तबारक व ताला के वो सिफाती नाम जो अल्लाह के साथ मखसूस और ख़ास हैं, बंदों के लिए उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं। अलबत्ता अगर उन नामों के साथ किसी का नाम रखना हो तो उनके साथ अब्द लगाना ज़रूरी है। लिहाजा अगर कोई शख्स उन नामों को अब्द के बग़ैर इस्तेमाल करे तो इस तरह करना नाजायज़ है, गुनाह कबीरा है, बोलना भी गुनाह है। जैसे अब्दुल अहद किसी का नाम है या अब्दुल रज़्ज़ाक़ किसी का नाम है, सिर्फ उसको अहद कहना, रज़्ज़ाक़ कहना। अब्दुल गफ़्फ़ार किसी का नाम तो इसको गफ़्फ़ार कहना, ये कहना गुनाह कबीरा है और सुनने वाला भी गुनाह से खाली नहीं है, यानी उसको भी गुनाह मिलेगा। अलबत्ता जिसके कान में ये लफ्ज़ पहुंच जाए और उसका इरादा सुनने का ना हो तो वो गुनाहगार नहीं होगा। अल्लाह ताला के किन नामों के साथ लफ्ज़ अब्द लगाकर नाम रखना ज़रूरी है और किन के साथ नहीं, तो इसकी थोड़ी सी तफसील है। वो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला के वो ज़ाती या सिफाती नाम जिसके साथ अब्द लगाना बेहद ज़रूरी है, बग़ैर अब्द के लगाए हुए किसी बंदे का नाम रखना या बंदे का उसका इस्तेमाल करना शरअन जायज़ नहीं है। और वो नाम चंद ये हैं। एक लफ्ज़ अल्लाह है, अर्रहमान है, अल मलिक है, अल कुद्दूस है, अस्सलाम, अल मुमिन, और इसी तरीके से अल मुहैमिन, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, अल खालिक, अल बारी, अल मुसव्विर, अल गफ्फार, अल क़हार, अल रज़्ज़ाक़, अल तव्वाब, अल वह्हाब, अल खल्लाक, अल फत्ताह, अल क़य्यूम, अल रब, अल मुहीत, अल गफूर, अल अहद, अल समद, अल मलीक, अल हक़, अल क़ादिर, अल मुहयी, अल अव्वल, अल आखिर, अल बातिन। ये वो सब नाम हैं जिनको बग़ैर अब्द के इस्तेमाल करना या अपने बच्चों का नाम रखना जायज़ नहीं है। वो अस्मा जो अल्लाह के सिफ़ात में ख़ास हैं, सिफ़ात ख़ासा में से नहीं है, बल्कि वो नाम अल्लाह ताला की सिफ़त के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की खूबी और सिफ़त के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। उन नामों को अस्माए सिफ़ात मुश्तरका भी कहा जाता है, यानी वो अस्मा जो जिसके अंदर कोई खूबी और क्वालिटी है, लेकिन वो खूबी और क्वालिटी मुश्तरक है। और उनके मुतालिक तफसील थोड़ी ये है कि अगर कुरान व हदीस, तआम्मुल सहाबा, सहाबा के अमल या उम्मत या उर्फ़ आम में उन अस्मा में से गैरुल्लाह का नाम रखना साबित हो तो ऐसा नाम रखने में कोई मुज़ायक़ा नहीं। मसलन उज़ैर अज़ीज़ नाम रख सकते हैं, अली रख सकते हैं, करीम रख सकते हैं, रहीम रख सकते हैं, अज़ीम रख सकते हैं, रशीद है, कबीर है और बदीअ है, कफ़ील है, हादी है, वासिअ है और हकीम है। ये सारे वो नाम हैं जिनको सिफ़ात मुश्तरका से कहते हैं और ये गैरुल्लाह का नाम रखना
قرآن و حدیث اور مسلمانوں کے تعامل سے ثابت ہے، تو لہذا ان کو بغیر عبد کے رکھ سکتے۔ اور جو نام اللہ کے غیر اللہ کے نام رکھنے سے امت نے اس پر عمل نہیں کیا تو اس کو رکھنے سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، اور اس کا استعمال کرنا ہو تو لفظ عبد کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں اصل یہ ہے کہ ان سے غیر اللہ کا نام نہ رکھا جائے۔ بہرحال یہ تو تھوڑی سی تفصیل تھی، اور اسی طریقے سے اور بھی تفصیل لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام دو طرح کے۔ پہلی قسم وہ نام ہیں جو قرآن و حدیث میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہوتے ہیں، جیسے غنی ہے، حق ہے، حمید ہے، طاہر ہے، جلیل ہے، رحیم ہے، رشید ہے، علی ہے، کریم ہے، عزیز ہے وغیرہ۔ اس کا استعمال قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ بندوں کے لیے بھی ہوا ہے، لہذا ایسے صفاتی ناموں کو بندوں کے لیے بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور ان ناموں کے ساتھ لفظ عبد لگانا ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کی دوسری قسم وہ نام ہے جو قرآن و حدیث میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال ہونا ثابت نہیں ہے، جیسے رحمان ہے، سبحان ہے، رزاق ہے، خالق ہے، غفار ہے۔ تو قرآن و سنت میں اور احادیث میں اور صحابہ کے معاشرے میں، صحابہ کے عمل میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے لیے یہ نام نہیں دکھائی دیے گئے، لہذا ان ناموں کے ساتھ کسی کا نام رکھنا ہو تو ان کے ساتھ عبد کا لفظ ملانا ضروری ہے، جیسے عبد الرحمن، عبد السبحان، عبد الرزاق، عبد الخالق، عبد الغفار وغیرہ۔ بعض لوگ لا علمی میں، انجانے میں، لاپرواہی کی بنیاد پر عبد الرحمن کو صرف رحمان، یا عبد الرزاق کو رزاق، یا عبد الخالق کو خالق، اور عبد الغفار کو غفار کہہ کر پکارتے ہیں۔ ایسا کرنا ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ جتنی مرتبہ یہ لفظ پکارا جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ پکارنا والا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اور سننے والا بھی گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ نام رکھنے کے لیے یہ طریقہ اور قاعدہ یاد رکھا جائے۔ اور رہا دوسرا سوال کہ العلی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، لہذا اس کو عبد کے ساتھ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اس کو عبد کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ علی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے وہ اس دوسری قسم سے تعلق رکھتا ہے جس کو بغیر عبد کے استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر اس کو عبد کے ساتھ استعمال کیا جائے گا تو لوگوں میں چونکہ دین سے دوری ہے، علم نہیں ہے، عبد العلی سے مراد پھر یہ ہو جائے گا علی کا بندہ، اس لیے لفظ علی کے ساتھ عبد نہیں لگایا جائے گا۔